तो सांग मैंने वीडियो को देखिए आपण मैंने भी जानी सारी मुझे कौन आज वीडियो कर आज हूँ दशहरार प्रथम अष्टमी तो मो तरफ समस्त को दीपावली हार्दिक अभिनंदन। अरे ठीक समय को मुझे भूल जाऊँगी दीपावली नुह दशहरार हार्दिक अभिनंदन। तो आज हूँ आम चिकिणिया दशहरा फेमस मुझे ना से दिन तो दशहरा फेमस कौन गाँव में आमर दी राति कौन हुए ड्रामा हुए गाँ भाई मैंने रोल करती से बढ़िया बढ़िया दुकान पड़े सबू जिस पड़े से ठुंकापुरी सबू झाल मटर सबू दुकान पड़ो तो से आम सब जा एक्सप्लोर करिया। तो आज सांग मैंने इच्छा कहीं ना से मुझे आलती की भी देखा जापारे तो डायरेक्ट ड्रामा को जा देखिया से कौन हो सब दुकान एक्सप्लोर करिया इलियस नली लिपु भाई सब आसी मजा करिया यात्रा देखिया राति सारा टोटाल आज राति अनिद्रा राति आज पुईदबा आज केमी कौन हो कौन सब बुलूची कौन करुच्ची मत झाल मटर प्रिय झाल मटर केमी खाया केमी कौन सब करिया चल से सब देखिया सब सांग मान डाकी मो टोटाली मुंड खराब दशहरा मो 2 दिन ना पढ़ी देख बस पढ़ुची देख ये पढ़ी दिए आग 10-15 मिनट पढ़ी दिए पाठ सीना आग तापर जाइना यूट्यूब फ्यूट्यूब करिया ना कौन ठीक ना भूल तो आग 10-15 मिनट पढ़ी दिए 15 मिनट पढ़ी दिए तापर माइकटा बाजू टोटाली पढ़ी होनी तो पढ़ी दिए अल्प समय तापर जा यात्रा फात्रा देखिया सब जिन एक्सप्लोर करिया। तो लेट्स गो। तो फाइनाली नली आसी पहुँच जाइए बहुत माने खुशामत पर इलियस बुझे मारी मुरी नहीं आईचु तो लिपु आई धोखा देते ड्यूटी रहीकिना सी आसिले नहीं मन मोर भारी दुख तो छाड़ा नेक्स्ट वीडियो लिपु सहित देखा हेल्ले इलियस सब आसवे आम जाऊे बुलायापी सी तो डेरी कर तो आम फास्ट जाइकिना दर्शन करिया क्या दुर्गा माँ को दर्शन करिया। तो कौन जगह को आसीज मैंने प्रथम आग जो जिनस आसीज से आग पूरण कर तापर जाइना सेकेंड डेस्टिनेशन पूरण कर। तो फास्ट आम दुर्गा माँ पाक दर्शन करा गलु लोक प्रबल भिड़ कि मझे भी आम पशि पशि गलु कि मानिलु नहीं ठाकुर को देखा कथा मानिले कौन देखिपर तो चुपचाप ठाकुर पाक गलु कि न बुझी ता आग आम फास्ट टे भगवान को आपण मैंने दर्शन कर दिंतु देखो केते भल देखा दुर्गा माँ रागी देख हाथ में के त्रिशूल धरती आमर ये यज्ञ कुंडटा होती चंदन फंदन सब थुआई केमती यज्ञ कुंडटा होती देख केते बढ़ार आम चंदन लगे नली नली चंदन माने कैमेरा धरगले नली मन भारी खुशी तो मुझे चंदन लगे कि बंका लगेगा आम हस आड़ुची तो चंदन फंदन लगा सैला भगवान को दर्शन सैला नमस्कार कर वीडियोटा तार हो पार नहीं तो चलो टे देखिए एबे आमर ड्रामार व्यू। दशहरा पूरा बहुत जोर हो माइक फाइक पूरा बहुत जोर से बाजू ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक भी बाजू एलईडी रे किंतु एटा को बजै पानी एथि कारण यूट्यूब रो सिस्टम अच्छी कौन कॉपीराइट पड़ जाबार संभावना अच्छी तो से म्यूजिकटा बजै होनी। तो आपण मैंने व्यूजटा टिके देख दियो केमती आम दशहरा देखा जदि ठीक ठाक लगे कमेंट कर कहे आज भी आउ गोटे यात्रा अच्छी देखा आसबे। देख गाँ ड्रामार आमर यात्रा पूरा लगी कौन जो एलईडी लगी टोटाली रेडी हो जाइए एलईडी कौन पे लगी ना मैंने झकमक झकमक हम जो डांस फांस करना जीवे ये एत मोबाइल एत खास देखा जाऊनी किंतु से पूरा क्लीयर देखा आखि की कि से मोबाइल राति ना सब लाइट बंद से केवल लाइट जोड़ुची से ब्लर टाइप आसूँ तो से वीडियो भल आसुनी तो आउ सब जिन देखी दियो केते लोक सब ठिया तो ये सब देख आम ये जो फोकस कर कैमेरा वीडियोटा मुझे एकुटिया करूना समझ मो मुँहटा को अनाउंट तथापि भी आम भय न करना सब वीडियो कलु देख टोटाली लगुच पूरा बढ़िया मजा हो सब आम सांग पिला आसी बुलुचु ये लिटू सब पलि इलियस टोटाल भी पलि जाइए तो आम इच्छा जाइना सब मार्केट अच्छा देखू केमती सब मार्केट आउ कौन सब चाट फाट वाला सब पड़ी देख टोटाली ये गुपचुप वाला माने कौन जिन फाँका ना सब जिन टोटाली पड़ीकिना अच्छी ये हूँ ये गला दुकानटा मो दुकान ना मन पड़नी तापर ये आमर चंदन भाई दुकान चंदन भाई देखिना मत हाई फाई मारे देख ये हूँ कुरकुरी फुरकुरी गोटे दुकान थंडा फंडा अच्छी ये पानी भी मिल ये आमर खेल दुकान ये गोटे बंधु भाड़े नहीं जावा
ପ୍ରାୟ ସବୁ ଦୋକାନରେ ବୁଲି ଦେଖିବା ହେଉଛି ସବୁରି ଦୋସା ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ ସଦା ସବୁରି ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ ଦୋକାନ ଏଠି ଚାଟ୍ ଫାଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ବି ସବୁ ହେଉଛି ପୁରା ବା ସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଉଛି ଯେମିତି ଛୋଟ ବାଲି ଯାତ୍ରା ଯେମିତି ହୁଏନି ତ ଗେଟ୍ଟା ବି ଦେଖ ଗେଟ୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି କହିବ କମେଣ୍ଟ କରିକିନା ହେଉଛି ଆମ ଚିକିଣିଆ ଗାଁର ଏଇସବୁ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ହେଲା ଯାତ୍ରାର ଗେଟ୍ ଏଇଠି ତ ଚାଲ ପୁଣି ଟିକେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବା ଆଗକୁ ସବୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଇଏ ଆମର ହେଉଛି ପାମ୍ପଡ଼ ପାମ୍ପଡ଼ କୁରକୁରି ଫୁରକୁରି ଦୋକାନ ସବୁ ତାପରେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ବାଦାମୀ ଆଉ କ'ଣ ସେଟା କୋଳି ଫୋଳି ଦୋକାନ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଚୁସ୍କି କୋଲା ଏଇଟା ତ ମୋର ପ୍ରିୟ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଅଛି ବୋଲି ମୋର ତ ଦେହ ଖରାପ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ଟିକେ ପିଇପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଚୁସ୍କି କୋଲାଟା ମୋର ପ୍ରିୟ ତା ଆଗକୁ ଚାଲ ଦେଖ ବାଲାଇଟ୍ ଫାଲାଇଟ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖୁଛ ଦୀପାବଳି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ତ ଇଏ ଆମର ଗୋଟେ ଦୋକାନ ପରମାନେଣ୍ଟ ଦୋକାନ ଏଠି ଅଛି ଚାଟ୍ ଦୋକାନ ଚାଟ୍ ବି ପଡ଼ିଛି ଚାଟ୍ ଦୁଇ ତିନିଟା ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଲାଣି ନା ଲୋକ ସେଟା ଚାଟ୍ ପିଇବାକୁ ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛି ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଇଏ ସେଟା ଏଠି ଆମେ ଆସିପାରିଲୁ ନାହିଁ ତ ଇଏ ହେଉଛି ଖେଳନା ଫେଳନା ଦେଖନ ଆମ ଝୁଅ ନାହିଁ ନହେଲେ ଝୁଅ କହିଥାନ୍ତେ ଖେଳନା ତାକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ତ ଛାଡ଼ ଝୁଅ ଆର ବର୍ଷକୁ ଆସିବ କି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାକୁ ଆସିବ ଏଠି ଦେଖ ଚଷମା ସବୁ ଡିଜାଇନ୍ ସବୁ ଅଛି ଗ୍ଲାସ୍ ସବୁ ପିନ୍ଧିପାରିବ ଛୋଟ ଛୁଆ ଖେଳନା ତାପରେ ଆଗକୁ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦୋକାନ ଅଛି ସବୁ ବାଲାଇଟ୍ ଫାଲାଇଟ୍ ଦେଖିକିନା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଚାଲ ପୁଣି ଥରେ ରିଟର୍ନ ହେଇଯିବା ଏଇଠୁ କେତେ ବାଟ ଯିବା ଚାଲି ଚାଲି ମୋ ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି ରାତି ବି ଆସି ହେଲାଣି କେତେଟା 11ଟା ଖଣ୍ଡେ ବାଜିଲାଣି ଆସିକିନା ମୁଁ ଏଇଠି ରାତିରେ ବୁଲୁଛି ସାଙ୍ଗ ପିଲାକୁ ଧରିକିନା ତ ଏଇସବୁ ହେଇଛି ଆଉ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆମର ଟିକେ ଭଲ ହୁଏ ନା କହିଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାର ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲି ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଆପଣମାନେ ବି ଟିକେ ଦେଖିବେ ଆମ ଗାଁରେ କେମିତି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେଉଛି ହଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବି ଫେମସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବି ଆମ ଗାଁରେ ହୁଏ ଦେଖେଇଦେବି ସେଇଟାକୁ ବି ତାର ବି ତ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ ପପୁ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି ବୋଧେ ତ ତାପରେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଚାଲୁ ଆମେ ଡ୍ରାମା ହେବ ଦେଖ କେମିତି ଡେଟ୍ ପଡ଼ିଛି 46ତମ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ଉତ୍ସବ 2025 ଆମର ଏଇଟା 46ତମ ଦେଖୁଛ ଆଗରୁ ବି ହୁଏ ଆଉ 28 ତାରିଖ ଡ୍ରାମା 29 ତାରିଖ ଡ୍ରାମା ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଗେଟ୍ ମାନେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖ ତ ଏଠି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମୁଁ କିଛି ବଜେଇ ପାରୁନି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ୍ ଏମିତି ବେକାରିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆମର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯଦି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବଜେଇଦେବି ଯେଉଁ ଆକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ରେକର୍ଡ଼ିଂସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ନାଚୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯଦି ମୁଁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ଟା ବଜେଇଦେବି ମାନେ ସେ ଯେମିତି ଯାହା ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଅଛି ଯଦି ସେମିତି ପକେଇଦେବି ତାହେଲେ ପୁରା କପିରାଇଟ୍ ପଡ଼ିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆକୁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିକିନା ମୋ ଭଏସ୍ ଦେଇଦେଇଛି ତ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ସେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ନାଚ ସେ କେମିତି ନାଚୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ହେଉଛି ଆଉ ରେକର୍ଡ଼ିଂସ୍ ହେବ ତାପରେ ଯାତ୍ରା ବି ହେବ କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାର ଡାଇଲଗ୍ ଦୁଇଟା ଦେଖେଇଦେବି କାରଣ ସେଥିରେ ତ କିଛି କପିରାଇଟ୍ ପଡ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ନା ତ ଏମାନେ ସବୁ ଏମିତି ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଆଉ
ନଳି ଇଲିୟସ ଏ ଚାଲ ଯିବା ଇଏ ଖାଇବା ଯୋଉ କ'ଣ ସେଇଟା ଇଲିୟସ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ହଜିଗଲା यदा यदा धर्मस्य चकोड़ा नहीं ना बोलते ना खाया हो एटा क्या होगा बस हम पे एटा बनाओ जो ये हम देखो छटा को हां हमरे एटा देखो जो काम ना को रेकॉर्ड रेकॉर्ड होने एटा खुशी रे करिया କଥା हां আর তুমি ভালো করো বলি আমি তোমাকে খোঁজি খোঁজি আইছি কিয়ে কিয়ে খাইব ইলিয়াস কে খাইব নড়ে তু খাইবুডি খাইবুনি এ খাইবুডি খাইবুডি এ বকাতে খাইবু না নাই রে এ খাইবু না নাই আম পাই তিনটা কর এ কোউডো রে কোড়িয়ে না 10 এ যে ন কাঁ আমি আমার তৈরি কর रागटे तार कम पका सी गोटाए कर मो कर तोर आउटे कर कौन पड़ो कहलु बड़ा मु वीडियो करी ना कह तुम ये खाली वीडियो तुम कह खाली 50 लोग आसे खाया हाँ गोटे राग पड़ो गोटे राग पड़ोन यहाँ कौन खाली ए साधा ने साधा ने ने सेमी ना रोल करना तुम्हें जानते मो सांग ଯାତ୍ରାର ଖଳନାୟକର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା ଚାଲ ଦେଖିବା ତାର କେମିତିଆ କ'ଣ ସେ ରୋଲ୍ କରୁଛି ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ସାମ୍ବାଦିକ ଓ ମୋ ଆଡ୍ଡା ଭିତରେ ପଶି ମୋର ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁ ଏ ସାମ୍ବାଦିକ ଏଠିକି ଆସିବାର ବାଟ ଥାଏ ହେଲେ ଯିବାର ବାଟଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥାଏ ଏକାନ୍ତ ଏକାନ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଆଡ୍ଡାକୁ ଆସିଛୁ ମରିବୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାମ୍ବାଦିକ ତୁ ମରିବୁ ଶମ୍ଭୋ ଶଙ୍କର ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ବାବା ତମେ ମତେ ଏଠା କାହିଁ ଜାଣି ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ସବୁ ଠିକ ଠିକ ଖବର ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାହାର ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ବେପାର ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବି ବାବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବି ସାମ୍ବାଦିକ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବୁ